कम आधा टमाटर 30 आधा 20 টাকা 30 টাকা टमाटर गाड़ी इतना टमाटर है, इतना टमाटर है। इस तरफ भी है, इस तरफ भी है टमाटर की गाड़ी। बहुत सारे टमाटर गाड़ी सारे, इस तरफ टमाटर ही है, टमाटर ही टमाटर। শেষমেশ এক কার্টন আম নিয়ে যাচ্ছি। আম খেতে খুব মন যাচ্ছিল তো এই এই যে কার্টুন বসে বসে গিয়ে শুধু আমই খাওয়া হবে জানবো রে।